aizo mjota parmweje emubala nione zinji ze emuzidungane zinji ikaye makalima ndrongo wawo ngadunga nawo nezehanywa nehanywa kabatsi mbatabu ikanga mwishi yawo ndondondro ikangeja wo normali ikanga mwishi yawo ndo ikakabatsi mbatabu ngamjo unambia uharimwa yeze ZGM ngamono GM zandisodungana masha Allah ngazijao alhamdulillah ngamono GM tazila zandiso huja yabo yo khairi ni tukufu banga mono zila GM zandisa huja alhamdulillahi rabbil alamin. Watukufu narendeleye ne numero 2 ngamonzo rendeleye e numero 2 arisanga rohao harima ye numero ebo watukufu kama Samuel we numero 1 tapar mjem mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bufungo repete amrepete troisième fois Mwenyezi Mungu ajalie erdwenda rewono walo wadere wala ulia ikarisha mrulo mwadi wende wa mwone ya Allah je 70,000 ange ngwatsingo hudunga ta ujuro ka husoni mwade huroha fulani ngamwade na ramone kutsenda humono bumza ngamwade bumwana mshoha bumwana ma mon frère bo ngamwade inshallah bon kora bisungo ne kawunon kutsomona memo yini nino tiwone mrulo mwade wende humlawliya basi horoha balango tsodungwa usidungwa ni 70,000 70,000 kujambila 70,000 anje malaika zihumengo mfukarangwa hudunga wata ujoro hapo mlango juga hemwadeola wadozungula we nawe we huombela dua haina mahala uliyo mgo usamihe madhambi mgo unikeza kheri mgo unike maisha mema mgo unike unono mgo unikeza kheri hata mpake magharibi ya ja ikawa la hula uliye mwadebo tasa ubo mtsana ikahula uliye mwadebo masihu obo maharidi obo masihu bala malaika wala ngwatsungoka we nawe honi mahala wendawo wadohombela dua we hombela dua hata mpaka letasi lija takbir Allahu akbar iyonde ya mwando watukufu samba mrabeza partage video be wallahi ngojo ndra faida zinjar mwe darasain ngojo faidisha wenji iliwa hunde faida har mwe darasain aizo iyonde ya mwando watukufu shanga bo condition e condition ri kamrendar mwade kanzo mraste hizila condition tena mengo ni mweze condition za mrendala uliye mwade ikamrende nguono mwade mrukado mwambia wandu wa hafa je mrukado mwambia wandu wa hafa bufu njarumwe ya bili on va entrer dans le deuxième ngarjon njarumwe ya bili botukufu ngarjon njia ukharimu ya bila mono commentaire zamba c'est bon ngarishi yawe imagine dungana alhamdulillah ikamrungondo yawone mwade mrukado mwambia wandu wa hafa yo kazi drengwe mrukado mwambia ka vanunga mumria kamwade hamanda we hafu marehemu vanu wade unuka na wandu wenji wa hafa kazambwa mrukado mwambia mrulo mwade ya wandu wa hafa mrumwambia owabona zabarindi la tadhkuri alhabla inda almashnaqa mrukado na mranzo ulo yafe waho wato washonda menga boshondetesh utsona ngwanza ulo ya ngoneso wandrembendo wajoshinda muwe yawona mruga mwade ngo mwambia ndrokoza wandu hafa aizo ngoni mweze condition ikanga bwele wao ngero jo handela ya numero 2 ya bili mengoni mweze condition ikakwande ngola uliyo mwade ganzo ustay mrukado mwambia ndrongo za wandu wa hafa mrukado mwambia ndrongo za wandu wa tsuruona mrumambia wala wabona ukawade unuka na wandu wenji wabona bumzaje bumfure ai bon courage etzende ai wade ununga wandu wenji wabona mona ma ai wade unu namna ndo yino ai bumse bala besho wona ngufo mruka mambia kaba ngufo kazambwa mrukado mbia mrufo kaba ngufo kazambwa ukabala humu wara ya jafa Kambyo kaba no wade ununga bwaka hufanga bwaka wade watsuona ununga mziro unuta kazambwa bala humuwara ya jafa c'est vrai ou c'est pas vrai et quand kubala ngo jotapibala bala humtimizira ya jatimu kaudo mwambioka vanu wade unuka na wandu wenji kwa jabona ununga mziro unuharika unadalawa unuharika unatretma anukaza besho huono katso yungufo mrutso mtina kurwaji humtinia ukangu yeshi ukangu wono mdina mneka mronde hala ule mwade mrutso mtina kurwaji humwambio wabona humwambio wajoka ubona humwambio wandu wakano wade ula wabona yende namna mengoni mweze condition ekamrongondo ya laulie mru ulo mwade mengoni mweze condition tsena
ekangondo walaulie mndu lo mwade mndu kado kansi muda mwinji ukake mwade awi ngarjo njar mwe numero 2 basa shamndu kado kansi muda mwinji ukarima mndu ulo mwade ne reste pas beaucoup utikensi muda mwinji ukarima ye mndu ulio mwade enda wamlaulie zendongozisa enda zao d'accord enda mlaulie zendongozisa uende zao mruka do kansi yevitsa muda mwinji na mahadisi menji ba ulawu mrulo mwade izo miongoni mwa condition mweze adabu za mrunda une mrulo mwade wondo muone ubetsemna wakati mfubi ukawetsinde wamlalia wetsundo mkalansiza mlaulie Mwenyezi Mungu na uniko unon ujuhe wenzao akanga bondo boko henda ambango nzondo one mrulo mwade kufikiri bala hakahenda yende yafanye plaisir yatembeye wotsonda kansi bala amba mahadisi hata yemwadesha hitwa shenjeza yemwade henjeza uwade yemwade hanje uwade wa mahishio hanje uwade wa indini c'est vrai ngabukole umra ngabantu kotsoma mjoni wane mwade hatoja kansi bala hasisimizi ngabantu bokawa tabesha wende dahoni mwa wandu bofunjari mwe numero 2 ngaroja mwe numero 2 bas shanga wende mbuko besha wende dahoni mwa wandu wotso sisamizi wokwajua besha bale mwinyalala besha ndamloka yabo tsikawutsa fulani alala rakaja ba yitso kanso bandani atamruka mharando mshanani mruka mharodisa bala mrugedene mrumahe example mrugedene man mrugwanzo chendo mshana mruka subuti ya disa uka fulani ngebo mlango bandani yabo nguhutsa yabo ambilo halala kwenzaho watoja wakatundwaje ngabondu bokobesho kutsumlawuli yabo sava salama ngasikilo basi wotso sisamizi mtodori samihi ba yewe dini lazima yangu il faut dire la vérité wandu wanu wa changer ye mentalité yanu e kamrende ngondo alawli mwade au mrende da honi mwa wandu mralawli mru salamu alaykum zihis amrienza shamra tende hasi simizi wanada mungu awani wanada mukotso sisamizi okwaro atemunyile da hoyedo yodo kapr la hawla wala quwwata illa fundi na rinjo harimwe numero 2 na numero 2 watukufunga rinjo harima e numero 2 bismillah rimwambiani numero 1 e ya mwando e kamrende halaulia mndu ulo mwade e malaika udunga mndu kazihi mengo mfukare 70000 ange le yadua ata mpaka siku yesa e kahumwendi labo mtsana mpaka lejio lihisa numero 2 ikawefanya e malaika wodo hombelea dua numero 2 enda ibot ya numero 2 duaul muslim li akhihi almuslim ala dhahr alghayb تقول الملائكة آمين ولك بمثل يا سلام numéro 2 sarjar mo numéro 2 mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo kana haina mwanadamu Islamu yaombele ya mwana Islamu dua na yekatibala ya mmonao katibala shango dua na yekatibala subhanallah usimombele ya dua de kasibala ngawoda hon ngasarmwe darasa ban suwe mru mombela odua ngomombelo du amerikansi ngarombelo mru fulani du na yekatumon katiba ala dhahri alghayb mtuvomon kutumon awonga wo mahala ngombelo mru fulani du bomwana kunombela duwa yiho bofu mru nombela duwa yiho bomtsatsa ha mru nombela duwa yiho bomwana mshoha mru nombela duwa yiho bomwana ani ndungu hombele duwa ngombelo mru duwa utiya basi mtume hamba ukana تقول الملائكة الملائكة يهوهamba amin ubosheledu akahombela mwananyu Mwenyezi Mungu nika fulani hazi Mwenyezi Mungu fulani mnike maisha Mwenyezi Mungu nika fulani bahati njema Mwenyezi Mungu nika fulani ja basi malaika wohamba amin uboshele amin sibas walaka bimith wardi wa hombele ya dua wewe waombe dua uka mguna hunike bako izo wanzao ya Allah ngwanzwe malaika ombele dua numero 2 ombele ya mwananyu hodua njema malaika ba ombele ya dua ikahamba Mwenyezi Mungu nanike mwanamshola mrumme wa sitara vahe malaika utsohamba nawe baho mguna hunike mrumme au mrumshe wa sitara ikanga wena mrumme au mrumshe mguna mbarikini yamnike ni maisha mema yamhifadhini ne madu yendola hanyu kane baraka ya Allah
eka humbodu Mwenyezi Mungu nika fulani wa unono na sante malaika wakamba amin mnguna mniko unono walaka bimithli na webaho mnguna huninke unono duniani na maisha na jao ekamba Mwenyezi Mungu jaila fulani ya hundre haja yake yaitsahau bahe malaika wakamba amin mnguna mnike haja yake wa mbeledua na webaho mngo unikeze haja zao hini sawa umbele ya mrudua utsiao malaika wogoshele ya amina warudi tena wahombele ya dua wako ezaka kumgwa unikezo na dua ya mbwa ni malaika yo makbul takbir vezota parmeje mwambie Allahu akbar takbir ya salam bofu takbir na mwambie takbir mwatukufu takbir sombele ya mrudua basi malaika ngombele dua ngombele dua wo uloda honi haho waulo hazini haho waombela mwana nyihodua beshwando daho ni utsokanzi yeba la fulani za yezendongo za ngizo jaka zijakiri na rumombele dua Mwenyezi Mungu jaila fulani zendongo za hezikiri malaika amin wardua hombela ba na webaho wakaombele dua mnguna unikeza na nyibanyu mombele dua mnguna mnikeneza hani aiso yonde numero de boîte kufu ilire jonjia ogharimwa numero 3 yavogaranzawo ilire haraka ilirende vite fait iliribezereleze zilanrongo rojozifanya yawe karele wa numero 2 ngojota par moi gm uka numero 2 heini saya ujohombele ya mwana nyo islamu dua utsiabo de kakati yabo ekange yabo kabatitawe ekange yabo yeduwa huombo maleka amin shakwa na uhombele ekanga yabo yemrumbela we duwange yabo ngommono jabo ngommono izo zinwache shamtume hamba ndeka kutsumona yondo wakate malaika wakuwonoka emruwo yimruwo kweli swafi hawkemru katibala katsumona ngumombele subhanallah wakate malaika uhombele wonga malaika uhuwa na mru muswafi pourquoi hawkemru katibala nawe kuti concentre ngombele duwo mrutsibala kutsumona katibala ngomombele duwo aizo Mwenyezi Mungu narjelia erifanya ndongo kamandizo tena rihundeze ajiri malaika wadoro mbele ya dua hauka haina dua waombele wanidaika iyo dua mustajab iyo dua iko kubaliwa iyo dua mustajaba iyo nde numero 2 abasangar njiao ogharimwa numero 3 njiao ogharimwa numero 3 bwa tukufu ekanga nyabo ngamjo unijuliza ekanga nyabo ili rendelee ngarjiao ogharimwa numero 3 natimuzisani ekaye yehanywa ngedunga one makalima mwamba ngedunga nao eshelemra tsambo fundi yehanywa ketsudunga na maneka ketsudunga na wakati utabisha wandu shati wono mwamba ukana yeudungana ehanywa ngedunga na one makalima kabati tabu wandu mjihundra YouTube banyu besho msuwa na ze komanteri haku sha ngamono ukanga mwanao nganyiwenji tena washallahu Facebook nganyabo wenji YouTube nganyiwenji nyonsi pia ngamdungawo darasa ngarashukuri yawo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inu neema unutukufu au kana owandu wadunga YouTube wenji wadunga Facebook tena wakati rajorengo walo YouTube tso watsanganya Facebook sanzima wajoka dunia swafi sha Mwenyezi Mungu hajalia enusu ngo YouTube enusu ngo Facebook iyo pia iyo neema iyo khairi na rabbi alhamdulillah iyo nde numero 2 ya hezendongo ikawo wefanya malaika odo hombele dua ngartunjia ogharimwa numero 3 abasanga nje ogharimwa numero 3 mbeze kanga nyabo attaché vos ceintures ngarjarmo numero 3 bismillah numero 3 mono deja wasawati ya commentaire kafundi njarmo numero 3 bismillah ngarjarmo numero 3 numero 3 mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio kana inna allaha وملائكته يصلون على الصف الأول Mwenyezi Mungu mtukufu ni malaika wahahe ya waumba uombele ya dua Mwenyezi Mungu ngombo dua nguswalon nguhuniko za rehema direct Mwenyezi Mungu tsohunika za rehema ya malaika waombele abahe Mungu haunika direct Mungu huniko subhanallah ya malaika waombele ya tena dawe do wandu watende wahenda humsirini waloharimu mrondo wa mwando asofi al-awwal yamriyahimu mrondo wa mwando malaika wodo mumbela dua owalo mrondo wa vili ngoswali ngahondoza daraja za heswali showa wombele wawo dua ne malaika do walo mrondo wa mwando premier shayo kaikiri mru ya retare ya jabiro wandu ya jumrondo usoni amadi namna wakomora kufa ila haram
mtume de hamba haram hamba mrukaji urendaje hoja ya do virarime mafuzi ya ho wandu uparsa wandu wakansi ucho udo wevitsa wetenda wende wakansi usoni yatende ya haja ndi ya haja ya haja ndi ya haja yatende ya haja ndi ya haja nganzo jo tende hanja ho msirine yatende ya kansi usoni na home ngoni mo ujinga jo parsa zuhuri lansir maghrib ngabo mria haja enda kanso dingoni akanso ya hanyongo wemi ndo zigara msafu akanso kaje profite nda renge place usuni ila mengoni mojinga ignorance mengoni mojinga nsuje kamparona ndoga mandizo jo hamba ngudo tapala utona mtu angem sirini premier personne ou deuxième personne angem sirini handa de proporende renge place usoni yehende hakanso dingoni ngulindo wandu wachaze ya himembaba hanu ya swali yo hatwari shando wanaume ikutipia lezo mtume sallallahu alaihi wasallam habu kana khairu sufufi rijal yeswafi njema yenza baraka harimo wanaume ndeyo usoni awaluha ndeyo usoni deva mtume leza wa khairu sufufi nisai sheswa finjema yaho wanawashe nde ya mwiso okay ya mwiso ilangiyo huleno wanaume ekanganyi wanasha ruvu yabo sava shekanganyi wanasha na naume yabo yeswa finjema ya mwana mshi nde kango dingoni dernier swafi sho wanaume yeswa finjema iko hombele wa ne malaika le premier swafi yabo sarele wabotukufu ze swafi za ho wanaume ndo usoni wanawashe ze swafi njema ndeyo dingoni apor sarelewa ukamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yedombele ya dua wanaondo ikango uharima umrondo wa mando yende parti numero 3 abasangarjunjia uharima parti numero 4 ngadonjarbe parti numero 4 numero 4 ndaibi ko utsongeza mndu hadombele wa dua ne malaika deja ngarenda au vite fait kabisa bofu hutsoba karima nzima ashe deja sareleza 3 choses ngarenda Mwenyezi Mungu ajeleze ndongo zinuri zifanye bangar do shinde kangaranza zintsindongo difficile wallahi sindongo c'est pas difficile et karakubaliana ngo jotapar moi j'aime c'est vrai c'est pas vrai zinrongo zinu c'est facile et comme ndongo nzugu do shinda fanye intsindongo difficile sandongo facile na rendele bofundi abasa saranjia ngaranjo harimwa epati ye ndongo yane le chose numéro 4 rahane janje numéro 4 ngamjoni samihinyi wanawashe. Je demande pardon, surtout les femmes, pour dire un hadith. Ngeni njarmwe numéro 4 ya heze ndongo meleka kombe la mrudu. Nanga mjoke hadith yo c'est pas facile pour vous hein. Je suis sûr que c'est dur pour vous les femmes. Amjoka yo dur. Shana mjoni sami. Il faut résister. Il faut résister mjoka nga mjo subira ukanyo ndo wadi nyondo imanyanza yedini mweju ya mju kanyika mdo ride ya tsaila alhamdulillah nyuji wane dini kama mbilo. Chaque mjoni samia okase ce sera un peu difficile. Endai mtume alayhi salatu wassalamu hamba ukana usukiendaru mumsafara wa Isra na Miraj hawonu wanawashi fam wanawashi ulime ngumbole ulime wa hao zendime zelime lelang grand long alafu ulime uvuro ufungwa harima wo mro wa jahannam mtumaunu watu mama zendimeza hao zivuro hamam kabaya mauri mbons mauri shen zilembezi wa ulime ulembe uvuro ufungwa bo jumo mro walembezi wa ngoja kwa jafungwe mihono kwa jafungwe ntingo do ulime wa ulime ndo wa hobolwa utsovuro angala mri afungwa wa ulime mes frères et sœurs c'est pas facile mri afungwa wa ulime wa vuro walembezi wa mtuma uzisiwa au zisedaika man haula wale watu chini wale ni wale wandu walembezwa ulime harimwe jahannama ngojuzu mtume amba ukana na mbeza mpartaje haraka darasa boda shwatu bofu yengorata ke urditsena ansuma take tsamba hadithi mtume wanaume na mwishi wanashi nyu partager darasa le kama nzo mdouble banyi hanza Mungu nyika mdoka na haje kamfumbulwa nyu partager toujours mtume hamba ukana
man yuuzi hambilwane de kajibri haula wala do wandu wadingo uzi o wanro mahawo houlime ya latif wala do wandu wadingo uzi o wanro mahawo houlime wasuudhi mtu asiudhi mtume wahe haulime jeje simuudhi mtume haulime jeje fundi mtu alala na mtume wake vale dagoni be ala wavonze vale asimkase tu na vale mtume dagoni vale asilala na waye be wakatenda uhazini wakati alona wananyahe mashughulini wakati alo harimwa mashughuli la sale asimudhi mtume wake ulime vale salini hule asimkase mtume wake mtume ule mshunga shetani shunga shisho shavavo shikansi nuhusi hiyo ya vavo nuhusi hiyo shetani wo avavo katina tongo zahe ya la haula wala quwwata illa billah au hoda hone kamrumenge bala yekala wa humuudhi houlime yekala wa humuudhi houlime na humdea na humrenda puruku na kumrenda mbwa na kumrenda na kumrenda shetani ulime wahi mrumishe wola yehudhi mrume wola ulime kana kumrema nkodesha ndo ulime harimwa uhudhi mrume ulime ndo ulime sum ulima hahe hosoni mrume sum poison na bale mrume ngoda honi ule la hawla wala quwwata illa billah c'est dur ngwawo wandu wao kwa what's ejamba ngongu dotapar mwishem ngwawo kwa what's na rabbi subhanallah kama nze commentaire aba sayijambe subhanallah commentaire mrunambe subhanallah ngwawo haukwa what's il faut dire la vérité kama nzo mriambe za kweli bismillah ngamanzo haina mri ya pesa yambe za kweli ngenja unjio harimwa numero 4 iko utsongeza malaika wadombe la mrudu shati muzisani hadithi uwakomori watu mama wangazja watu mama wanzuan watu mama wa mwali watu mama wa maore tongozi hizo za vavo au kasivavo ani muzisani ejamba bofu ngwao na tapar mweje munyoni wa vavo au kwati vavo Mwenyezi Mungu najalie nyi wanasho hatu na nyi wanrasha hatu na nyi wadzadza hatu mwishile hadithi ya mtume rangule umri ambe astaghfirullah haina mwanamsha poro ya kuzifanya haina mwanamsha ukozifanya na beze ambe astaghfirullah wanasha hatu wadzadza na mbeze mche astaghfirullah upartage video tena utujamba bofu minsu partage ba hurifungwa tidani c'est prophète qui a dit là c'est pas moi qui a dit c'est prophète Muhammad mtume hawaono mroni ya mtume ngwanzo ya kuprotege bo mzazi mtume ngwanzo ya kuprotege bo mwana mshohangu mtume ngwanzo ya kuprotege bo mrumsha hatu mtume ngwanzo ya kuprotege bo wanrasha hatu mtume ngwanzo ya kuprotege bo wadzadza hatu mtume ngwanzo ya kuprotege ni bo wanasho hatu bo wadzadza hatu bo ili mtinje mroni haonesiwa amrejezwe hadith bofu rejeze hadith amrejezwe deuxième fois an-nabiy Muhammad bofu endele numéro 4 harmaza ngumra kombelo duwe ni malaika on va aller maintenant. Menga me répéter hadith deuxième fois. Il inje wetwana. Je répète deuxième fois. Au kangizo. Gizo wanawashe wa Komori wangazija wanzuani wa mwalo maurefu zavavu. Wako huudhi wasiwaudhi wa umezao haulime ndo ulime. Ikawendari mazenye kumbi usuvuliki ya watu mama wasivumbua watu ume wao wasiwaudhi haulime. Utolila jao matsozi ya damu ya tolawa wallahi ikakwendo mabisini hunjarme mabisi ngo isho wanashe wa Komori namna wade yao o wanroma hao ulati mrume yamana naye ulati mtwalaka yamana naye yamrenda naye wa yeshinayi wade mrume hahe yalo naye ulaloda honi wamasi wadoka ujala loda baseka ngo isho mabisini ya Allah wakatonrojukenda wa ze swala za hao zirejetewa ze ibada za hao zirejetewa wende warengwa wo ulime ufungwa harimwe jahannama walembeziwa bofu
Il faut dire la vérité. Ukangari mwanzao ni bwana shwatu. Mwenyezi Mungu namhifadhini. Mwenyezi Mungu namwaunini. Mungu najeleza ndimi zanyu mtsido uzo wanraume houlime. Attention. Iwasuli daraja ngushoma bisina rimazita mrungu ngwangu fumbe mrumahi. Basi ngoto fikira maila najis. Wallahi lazim. Wallahi ngojesha mrungu fumbe mrumahi balange mashulini ngufumbe mrumahi. Mrumangu yabo ngeje. Basi ze sifa ya Johandisa. Ngutsofa hata najisi. Subhanallah. Iwasuli daraja ngabo hata wade yawo owanroma hao mrambiye mrumahe ukawembwa mtu asambia mtume wahe purunku la maji purunku mtume wao simwambia purunku mtume wao simwambia mbwa shonga mtume wao mbwa basi kwa jua mbwa ya ulola mbwa basi vavo urende hambwa eka mtume wao mbwa vavo ngawembwa au kambwa ya ulola mbwa purunku yaulola purunku ekaude yemrume hamba yembwa abo wembwa ba mbwa avec mbwa purunku avec purunku. Comment tu as dit ton mari c'est mbwa et toi tu es quoi? Si le mbwa il dormir avec mbwa, si purunku il dormir avec purunku, si tu dis à ton mari mbwa shonga, ça veut dire toi c'est mbwa parce que mbwa il dormir avec mbwa. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et karele wanango do taparmaje, c'est vrai ou c'est pas vrai? Watukufu na rendeleye numero 4 o harimaze ndongo zikotsongeza malaika wadombele ya mrudua banga mmonoze commentaire za hanyu ngwambe uka uandungo yabo bofundi mkuna risamihi ya rauni mmonoze astaghfirullah ngizozinji nujiliwa na mwanadamu urekonese ukawode mrulo na imani kamruha jisante ukangufanyo nayi arekonese hosoni mwa Mungu hamba astaghfirullah wa mru mtukufu wa mru wa khairi haukarekonese hosoni mwa Mungu wa mru wa khairi sheya turekonese yamba astaghfirullah ishotsi hindu yamba minja parofa ngandrongo jizo ngozi julonda kwa ino dunia wakati ngojo nerve wakati mrume hau nerve wakati tikusudi huji nerve zendrongo wizone maondo hunja kwandisa gumuthi mrume haulime memu kwa kusudi memu tsiuvenza bende maondo nezintungo aizo na astaghfirullah sonzipia rishukure mngubo yabeha mndu yamwambie nizindongo hizo ili mrabe zamba astaghfirullah yabeze ya change au kama mngungu mwanzoni wallahi lazim onasho hatu wazati naomba alhamdulillah wallahi Mungu asimvenzani afele hamtu amwambie nitungo maurindezi hizo ili mtsahe tauba ili mtsahe istighfar Mungu msamihini ili mshanje hizo lazima mtu ya reconnaisse ukabofa zindongo hizo wanashinga zifanyao mrabe zamba astaghfirullah beza utie wa astaghfirullah ubezwambe alhamdulillah bora zijua urudwambe astaghfirullah beza wambe mguna risami beza wambe pardon beza utai pardon Mwenyezi Mungu kayo memu wengi kwa memu tikusudi va watu ngafanya kusudi va watu kwa sifanya kusudi be mawondo na shida na mawondo na tungo c'est vrai c'est pas vrai ka ukubali ngo taparmaje ngabondo boko kwa jotsa wa udhie mrumehe hanywa shande mawondo nezetabu waziona malagoni ne namna watreto na hii namna waonrome watsona hajana wasiwatabisha hizo wende hata wasule daraja hiyo na yoke jabidi mro wasule daraja hiyo ibidi mrake ne kurwa jiroho bidi mria tsiudhi mrume haulime ulimenga nzo attention ukamtume hawa wono walembeziwa c'est vrai ou c'est pas vrai hizo watukufunga tunji uharimwa numero 4 ngarinjao harimwa numero 4 iko tsongeza malaika waombele ya mru dua. Maintenant on va entrer numéro 4. Bismillah inde numéro 4 iko tsongeza mru haombele wa dua ne malaika na dua mru ya ombele wa ne malaika yuka mustajab dua haina dua ujohombele wa ne malaika yukubaliwa Mwenyezi Mungu ajalie eredo fanyaze ndongo zinu ili Mwenyezi Mungu yarikubalie ze haja za hatu malaika wadoro mbele za dua tibasa bunga mru mtukufu haina mru ombele wa dua ne malaika uo mru mtukufu kena ukire malaika wahombele dua na wetsi mru mtukufu c'est impossible ketso kire malaika wahombele dua na wetsi mru mtukufu malaika vaveka ufanyaza ntongo zinu malaika ngo abo mtu mtukufu wavunga wena valoro ha Mungu au ke malaika ngo wahombele dua na rendele numero 4 na rebezere note numero 4 abasanga rendele numero 4 Mtume sallallahu alayhi wasallam ngwelezo wala yazalu ar-rajulu fi musalla ولا يزال الرجل في مصلى حتى تقول الملائكة وكما قال السلام اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله أكبر اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعني مركات متوم عليه الصلاة والسلام قرنبيه انتظار الصلاة
ekamru haunriho bahanu ya swali hakaanzi ngulindo yaje ya swali yeindwaji ekamru aswali hubitsimna mudabala wa swali ngolindo malaika wodo hombele ya dua ranzi kuja juhabo mswalaju zeminuit ujo uzibitsabo mswalaju bale ekausaure salam base malaika wodo hombele ya dua Mwenyezi Mungu ya husamihe madhambi yao, Mwenyezi Mungu ya hurehemu, Mwenyezi Mungu unike unono, Mwenyezi Mungu unike maisha mema, Mungu unike za kheri duniani na akhira. Ze minuiti ne ze sekondi ujuzi bitoba hanu waswali bala rahawe jajua bofu. Allahu akbar, naomba takbir. Yani intizar de kamruha swali ze dakika ujuzi bitoba hanu waswali bala. Example uswale maharibi ngolindo la ensha. Au example uswale la ensha hubaki mna wakati bala 10 minutes 20 minutes ngotumoto ukansimela bala ngojumwa dua za astaghfirullah subhanallah. Example awurange msafu mbabingo somo ze minutes ujuzi bite kausa huswali wala bahanu waswali kutsokanti bala ze minutes zile base malaika woka ujumwa hombele ya dua hata mpaka hujua malaika wokwazia malaika wotu hima bala waswali ranzu tsokanti ure salam assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah malaika wotu hima bala hukanti malaika wotu hima Allahumma ighfir lahu Mwenyezi Mungu samihe mru ya swali ya sujuhu bahanu ya swali bala Allahumma arhamhu Mwenyezi Mungu mrehemu mru ya swali wa ya kansar mumsala wala ratuju Allahumma ighfir lahu Mwenyezi Mungu mrehemu Mwenyezi Mungu mnikemesha mema Mwenyezi hukanti wale malaika wasawa huzingiza ngwatungo kombeladu Allah takbir hukanti malaika ngwatsi ngohombele dua Allahu akbar. Yende mana bokonga bofundi mu alim wasafa mu harim mafundi wa uislamu yahamba al-ilm al-battal basi hamba ukana man arada an yaghfira Allah lahu hayna mruanzo yasamihilwe madhambi yake sans doute watsina d'arrangement watsina beaucoup de travail watsina utabiha ikaha swalina tsobaki mbabi wana sekondi na wana dakika harumu mswala wa hae malaika wadomo mbele dua Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Mungu msami au kaza dua za malaika zo makbul na wangu ombelo dua rahawe jajua wala subhanallah utukufu wa khair ya kumsamwelewa numero 4 iliri donjia numero 5 kama nzoro timizi zila ndongo haraka vite fait au kaza minuti kasizinji msamwelewa numero 4 na vonga bondu wenji ye bahati nunga siniyo malahoni wanashenga nyine bahati yo malahoni wanaume ngo ne bahato misiri haina mndu gele bahati ye kangwanza she problem na rama shetani yeto datamru mbahu mana fijo hatamra jure salamu alaykum mbazandi sojuha mtu swani diare wala swani mbahuma hatamra jure salamu wala haparo yenyungu itape telefone sone sipata yani bis amamna harama shetani yedo puso wandu ekeswalanga hisao yabeze yatimru mbahuma ilimra tsombe lwazeduwane malaika mtujua kanyo doni hadisi yekamndu timize swala basi zenrongo zuja zinji ya telefoni tsandi sosone mudona halata jokobeza salama mrabeza juza telefoni mtujua kanyo doni hadisi marama shetani malon shetani tino subhanallah na haramu shetani yedoti ya pusmana na yani ilimwatsi jo bitsamna wakati umna sekondi hajombelwa duwe malaika ikanyido sante ndongo yongo jo taparbufu enyido ne hadisi mnaroma shetani ikamrasa ngondo yatimize swala basi zendongo zotso kazinji mutsu andisa mrandisa yemba mruganzo ndumshanani toilette yandisa inji imma telefoni yandiso sone imma tije televiziyo iheye volume itije mwana hashemeza tijindo bihashemeza tijindo baremo mhango tijindo yati drongo yo drajma ilindi haukashetwa ningujoka ekamura sahare salam zeminuti zadunga bala eka ujo usubiri abala
malaika uka ujumwa hombe le dua hata ujue ka 5 minutes hondo dua ya malaika 5 minutes ka 10 minutes hondo dua za malaika 10 minutes ka 20 minutes hondo dua ya malaika 20 minutes. Allahu akbar.